reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Haunted and wanting, such desperate times. Clear bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hope God would heal it, but the storm rage and rage. When it's hard to imagine how you make it through the day. Week turns to years, time passing you by, but you're still holding on to the house and the wise. Get a glimpse of Jesus, for He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, you carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Healing what hurts, heal our troubles, oh, heal our troubles, sweet Jesus, and make us whole. When life gets broken, when you're in despair, He carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again when life gets broken. Maayong gabi sa tanan mga kapaglaom o happy Sabat kanatong tanan. Ini nga kagabihon usa ka pribilehiyo nga makikauban kaninyo sa tong programa sa Moments of Meditation. Ug akong ginapanimbaya ang tanan natong mga viewers
sa ato ang programa o ako pod nga ipanimbaya ang akong mga minahal sa kinabuhi nga nagtan-aw nining kagabion akong pamilya dito sa Kibawi, ang Perez ug ang Rehas family kauban sa ako ang mga pamilya usab diha sa Iligan ug sa ako ang wife nga nagatan-aw nining matahong mga kagabion sa adlaw nga ipapahulay. O sa pagpadayon mga kapaglaom, tuguti ko nga mag-ampo alang sa tong pagsugod. Balaan nga Dios, salamat nga nini nga gabii ikaw pakigauban ka namo sa among pagtuon sa imong mga pulong. Salamat nga ang balaang espiritu magpasabot ka namo masantop sa amo ang mga kinabuhi, ang mga mensahe nga imong giandam niini nga gabii. Panalangin ni ang among mga viewers samtang patalinghog sa imong mga pulong ug mahimo nga blessing ang imong pulong ngani sa mga kinabuhi aman. Amo ikawng daygon, amo ikawng pasalamatan, pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Karon nga kagabhion mga kapaglaom, mga to ang pagatun-an naguluhan kini og following Christ when it demands everything. Pagsunod kang Kristo bisan nagkinahanglan sa tanan. Dili sayon mga kapaglaom kung ang atong pagsunod nagkinahanglan kini og surrender. Ang atong pagsunod dili sayon kung nanginahanglan kini og total commitment. Og karon nga gabii mga kapaglaom, ang atong pagtuon, atong pamalandungan unsa ang mga prinsipyo sa balaan nga kasulatan nga atong mabati, atong mabatnan unsa kabililhon ang gugma sa Dios nga iyang gipaabot kanimo kanako mga kapaglaom. Ang teksto nga ato ang pagatun-an niini nga gabii makita sa Romans 12 verse 1 nag-ingon diri mga kapaglaom. Therefore, I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Karon nga gabii mga kapaglaom, ato ang i-explore ang biblical call to a costly and committed love. Adunay tulo ka punto nga akong i-share nini nga gabii mga kapaglaom. Ako panghinaot nga sa tong mubo nga pagtuon aduna tay makuha nga mga pagtulunan nga atong mabalon sa ato ang pagkinabuhi sa matag adlaw nato nga panaw niini nga kalibutan mga paglaom. Una nga punto nga akong i-share kaninyo nini nga gabii, costly love is rooted in recognition, not convenience. Unsa may pasabot ani mga kapaglaom? Costly love is rooted in recognition, not convenience. We love because He first loved us. Ang atong paghigugma sa Ginoo usa ka response nga atong gihimo tungod atong nabati ang dako nga gugma sa tuang langitnon nga amahan sa pagpadala sa iyahang bugtong nga anak mga kapaglaom. Iyahang gibiyaan ang convenient niya sa langit para kanimo kanako kapaglaom. Inana ang costly love nga gihimo ni Jesus kanimo kanako mga kapaglaom. Iyahang gi-give up ang kaharuhay sa paglingkod sa trono sa langit para kanimo kanako. Nag-ingon ang balaan nga kasulatan mga kapaglaom, while we are sinners, Christ died for us. Grabe nga gugma nga gipakita sa to ang manluluwas. Sa diha nga nagpakasala pa ta mga kapaglaom, sa diha nga naghimo pa ta, naglunang pa ta sa pagpakasala, ang Dios ipakamatya na kaniya kapaglaom. Naingon diri, our love is a response to the ultimate costly love demonstrated at the cross. Makita nato ang costly love nga gihimo sa to ang Ginoo dito sa cross of Calvary. Iyahang gidinay ang iyang kaugalingon, iyahang giset aside ang iyahang pagkahalangdon, iyahang giset aside ang iyahang pagka-king para lang makita, ma-recognize sa tanang mga tao nga siya ang Dios nga adunay pagtagad kanimo kanako. Inana kamaayo
inana ka bililhon ang gihimo ni Kristo para kanimog kanako mga kapaglaom. Matod pa sa sugilanon sa balaan nga kasulatan, it's the response of the woman who anointed Jesus with expensive perfume, a waste in the world's eyes, but worship in God. Tanawa mga kapaglaom, usik sa mata sa kalibutan ang gihimo sa usa ka woman apan diha sa Ginoo kini usa ka pagsimba, usa ka pag-worship mga kapaglaom. Akong gitan-aw, akong gi-search sa Google mga kapaglaom, ang gipalit ni Mary Magdalene sa alabaster box 300 denarii o matod pa sa balaan nga kasulatan usa ka tuig nga sweldo sa ordinary nga worker sa time ni Jesus kaniadto. Ug ako siyang gi-search karon mga kapaglaom ug akong napamalandungan nga dili gyud ay basta-basta ang gihimo nga sacrifice ni Mary. Tungod kay matod pa sa Google, kung mo rate ka og 600 per day ang mao nga cost sa tibok tuig mga kapaglaom sa mao nga alabaster box nga gigamit ni Mary is 180,000 pesos. Gabi kadako mga kapaglaom. Ug mo rate po kag 800 pesos per day, mo cost ang mao nga alabaster box 250,000 pesos. Gipalit ni Mary para lang sa pag-anoint kang Jesus. Iyahang gihatag tanan diha sa Ginoo mga kapaglaom. Ang ato ang kinabuhi nagkinahanglan og total sacrifice sa pag-follow diha sa tong buhi nga Ginoo. Og unsay nahimo sa gihimo ni Mary kang Jesus, ningon si Jesus sa Mark 14 verse 9, ang gihimo ni ini nga babae mao ang handumanan niya, ang iyang memory, ang iyang memorial dili malimtan sa tibuok nga kalibutan. Kung iwali kining maayong balita, apil ang gihimo ni ini nga babae mahimong dili malimtan. Nganuman iyang gi-give up, iyang gi-sacrifice unsay naa sa iyaha para mabati sa mga tao nga siya gitagad sa Ginoo. Prior ani nga sugilanon mga kapaglaom, si Mary gidala sa mga leader sa atubangan ni Jesus. Tungod kay nakaplagan, matod pa sa mga leader, nakaplagan nila si Mary nga adunay gihimo nga dili maayo. Pero unsay giingon ni Jesus, kinsa tong walay sala, sila ang una mubato ani nga babae. Nakapamalandong ang mga Pharisee mga kapaglaom ug sila mihawa mitalikod tungod nabati nila nga sila usab sinner ug ang dako kaayo nga influensya impact sa life ni Mary ang pagtagad ni Jesus ngadto kaniya. Mao na mga kapaglaom ang response ni Mary dili basta-basta, bililhon, costly love. Kung sa ato ang panahon karon mga kapaglaom, mukos siya og dako-dako 180,000 to 250,000 iyahang gipalit sa pag-anoint kang Jesus mga kapaglaom. Aduna ko'y usa ka friend nga committed sa buhat sa Ginoo ug sa diha nga dedicated siya sa buluhaton sa Ginoo. Adunay usa ka membro sa iglesia nga giingnan siya nga wala kay lain nga giunahuna kundili ang buhat sa Ginoo. Tan-awa mga kapaglaom, wala daw lain giunahuna kundili ang buhat sa Ginoo. Wala na kay pagtagad sa imong kaugalingon. Pero kani nga missionary mga kapaglaom, amazing kaayo tungod kay ang iyang sakripisyo dili basta-basta. Ang ilahang kaugalingon nga stipend kauban sa iyahang wife, ilahang gihatag para masugdan ang pag-build sa school mga kapaglaom. They sacrifice everything tungod kay ilahang na-receive ang unang nga gugma diha sa atong Ginoo mga kapaglaom. Ikaduha nga punto. Costly love manifest in surrendered priorities. Surrender idols. Unsa man ang mga idol sa ato ang kinabuhi mga kapaglaom? I know
nga aduna kay knowledge about idols. Pero sa kuang perspective mga kapaglaom, mao kini ang idols. We prioritize things rather than God. Atong giuna ang mga butang diri sa kalibutan inay sa pag-una sa Ginoo. Daghang mga butang nga naa sa atong palibot nga usahay mauna nato kaysa pag-una nato sa pag-worship, pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ang ikaduha nga punto, nag-remind ka nato mga kapaglaom, costly love manifest in surrendered priorities. Unsa man ang atong mga priorities sa kinabuhi apan ang balaan nga kasulatan nagpadasig ka nato, nagpahinumdom ka nato sa Salmo 119 versikulo 37 nag-ingon diri, ilikay ang akong mga mata gikan sa pagtan-aw sa kakawangan og hatagi akog kinabuhi sa imong mga dalan. Grabe nga pahinumdom kanato nini nga panahon, nag-ingon ang maong author nga ilikay ako sa mga walay pulos nga mga butang diri sa kalibutan og niingon pa siya nga hatagi ako sa imong mga pulong o gusto ko nga mosunod sa imong mga dalan. Naingon ang the same book gihapon mga kapaglaom sa Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Walay lain mga kapaglaom, kung gusto ta makabaton og kinabuhi, ang pulong sa Ginoo atong hatagan og dako nga priority sa atong kinabuhi, dili ang mga butang nga naa sa palibot nga mahimo natong idols mga kapaglaom. Usahay gadget, usahay television, usahay mga material things nga gipiyal sa Ginoo kanimog kanako, pero usahay malimot ta nga kinahanglan di ay nga ma-priority nato ang naghatag na ng abutang nga mao ang atong buhi nga Dios mga kapaglaom. Reordered relationship. Prioritize loyalty to Christ above all human relationship, even the closest bond. Nagapahinumdom mga tong Ginoo mga kapaglaom nga kinahanglan nga sulod sa kaminyoon adunay tulo ka party. Nganong tulo man ka party kapaglaom? Nga dili man pwede nga manapaw, dili gali pwede nga mga bit, kinahanglan duha ra mo ikaw ug imong asawa. Pero ang akong giingon mga kapaglaom, tulo ka party tungod kay love triangle. Husband, wife, and Jesus. Kinahanglan mga kapaglaom nga sa atong relationship, banag asawa, naa si Kristo sa taliwala. Kay kung naa si Kristo sa taliwala mga kapaglaom, malikay ang panag-away, panagbangi, pagsinabtanay tungod kay si Kristo ang mediator, siya ang mag-remind sa pagpaubos sa matag usa ka paglaom. Kinahanglan nga atong i-invite, atong pilion si Kristo nga mahimo natong kauban sa ato ang kaminyoon, kauban sa atong puloy-anan. Kay kung naa si Kristo mga kapaglaom, mahimong smooth, mahimong hapsay ang pagpamuyo. Kung naa ka karon sa shadow, sa valley sa decision, ako magaingon kanimo kapaglaom, choose Christ. Tungod kay kung i-choose nimo si Christ, naa ka sa right track. Tungod si Kristo maghatag og insakto nga giya dalan aron mahimo nga smooth ang relationship nga imuhang nabatnan karon mga kapaglaom. Choose unseen obedience. Embrace obedience in private challenging moment, not only in visible or easy circumstances. Kinahanglan mga kapaglaom, mahimo putang obedient diha sa atong buhi nga Dios. Ang atong pag-manifest nga kita adunay dako nga gugma sa atong Ginoo, kinahanglan i-surrender nato mga kapaglaom ang mga priority nato nga usahay maulahi ang Ginoo. Usahay hagiton ta, especially sa mga estudyante, mga workers nga naa sa government, nga dako kayo nga challenge nga mo ang pagstand sa Sabat. Usahay mga kapaglaom, dili ta makatindog
Tungod kay ang atong priority unsaon na lang kun dili ko mo exam og Sabado, unsaon na lang kun dili ko manarbaho og Sabado. Remember mga kapaglaom, ang Ginoo mooy mag-provide sa atong mga panginahanglanon. Remember mga kapaglaom nga si Jesus ang naghimo sa langit ug sa yuta. Nag-ingon ang balaan nga kasulatan, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kung giunsa pag-provide sa Ginoo ang iyang makatawhan kaniadto, remember Prophet Elijah, gipakaon sa Ginoo pinaagi sa uwak, wala gipasagdan. Ikaw ug ako dili pud pasagdan sa Ginoo makapaglaom. Kung mahimo tang faithful, mahimo tang obedient, diha kaniya makapaglaom. We must surrender our priority diha sa Ginoo. Kay kung atong unahon ang Ginoo makapaglaom, I do believe dili gyud ta niya pasagdan tungod ang Ginoo nato usa ka Dios nga adunay pagtagad kanimo kanako. Kinahanglan nga kung atong ma-experience ang dako nga gugma sa Ginoo, nan dili ta mabalaka nga mustan unsay atong nabatnan nga kamatuoran. Dili ta mahadlok nganuman ang Ginoo nga ato ang kauban, ang Ginoo ang ato ang sandiganan ug ang Ginoo ang maga-provide sa atong mga panginahanglanon. Ug dili lang gyud gusto ang Ginoo makapaglaom nga dili nato i-surrender atong mga priority diha kaniya. Kay kung dili man gud nato i-surrender ang atong mga priority sa iyaha, nan mahimo nga ma-neglect nato ang pag-una sa atong buhi nga Dios mga kapaglaom. Ikatulo nga punto mga kapaglaom, hapit na ni. Maingon diri sa Revelation 3 verse 5, kung mahimo daw ta nga faithful sa atong buhi nga Dios, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angel. Mao ni ang blessing mga kapaglaom if we surrender our priorities sa Ginoo. Nan mahimo tang victorious ug ang gisaad ni Jesus ihatang i-confess sa ato ang langit nun nga amahan together sa mga angel didto sa langit mga kapaglaom. Ikatulo nga punto, costly love is refined through testing and perseverance. Kinahanglan mga kapaglaom nga ato pod nga pamatud-an nga sa ato ang pagsunod sa Ginoo aduna tay hugot nga relasyon diha kaniya. Bisan pa man sa kaabunda ug bisan pa man sa mga adversity, dili ta mapaling-paling, dili ta mahimong mapukan kung aduna nay mga pagsulay. Matud pa sa giingon ni Job sa Job 13 verse 15, though he slay me, yet will I hope in him. Bisan pa man ako mapukan ang akong paglaom na diha kaniya. Grabe nga pagsalig ni Job mga kapaglaom sa atong buhi nga Ginoo. Trials reveals the depth of our love. Ang pagsulay usahay mutugkad kini sa atong dako nga gugma sa atong Ginoo. Usahay ang trials mutugkad sa gugma nato sa atong asawa, gugma nato sa atong bana, gugma nato sa atong makabataan, pinaagi sa mga trials nga gialaw sa Ginoo. But remember mga kapaglaom nga dili lang nato ma-appreciate ang maong nga love kung naata sa kahayahay, kundi mas ma-appreciate pud nato kung naata sa mga adversity. Tungod kay ang Ginoo nato adunay pagtagad kanimo kanako mga kapaglaom. Perseverance through hardship. This love endures through doubt, hardship, and spiritual dryness, clinging to God's character. Mga kapaglaom, our God is a merciful God. Our God is a compassionate God. Our God is a loving God nga nakakita sa imong hardship karon. Ang Ginoo nakakita sa imong giagian karon ug ang gusto sa Ginoo makapaglaom, we must persevere sa pagsunod diha kaniya bisan pa man lisod apan hinumduman nato nga ang Ginoo
magagiya ka nato ug gusto sa Ginoo mga kapaglaom nga ma-form ang atong character sama sa character sa Ginoo, kay sa diha nga ma-form atong character mga kapaglaom, we bear fruit nga mahimong panalangin sa ato ang palibot mga kapaglaom. Inana kamaayo ang ato ang Ginoo kay gina-allow niya ang mga trials nga mo refine sa matag usa nato kinabuhi aron matistingan atong gugma genuine ba ni mga kapaglaom. Usahay manggod kung adunay gali testing sulod sa kaminyoon, usahay diha masukod kung tinud-anay ang imong paghigugma sa imuhang bana ug asawa, o sa diha nga matistingan pod ang ato ang paghigugma sa Ginoo pinaagi sa mga trials nga ihang ginaalaw. But kapaglaom, remember, dili gyud ta mobuhi sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nato aduna gyud na siya'y daghang mga pamaagi aron ikaw ug ako makalahutay sa hardship nga imong naagian karon mga kapaglaom. Say no to sin and yes to holiness. Unsa may buot pasabot ani kapaglaom? Say no to sin, yes to holiness. Unsa man nga mga sugilanon ang ato ang ma-compare o ato ang mabatnan mga sugilanon sa balaan nga kasulatan nga ma-relate nato ani nga saying mga kapaglaom. Akong maingon sa inyo kapaglaom, ang sugilanon sa kinabuhi ni Shadrach, kinabuhi ni Meshach ug kinabuhi ni Abednego. Wala sila ni obey sa mando sa hari tungod dili sila gusto nga mabulingan ang ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Adunay gihimo si King Nebuchadnezzar nga bulawan nga ribulto aron simbahon sa tanan nga mga katawhan sa Kingdom of Babylon. Apan adunay pipila ka mga tawo sa Ginoo nga wala gyud misimba ug sila wala nabulingan tungod sila mibarog sa ilahang prinsipyo ug nibarog sila unsay kamatuoran mga kapaglaom. Ato ang pangayoon sa atong buhi nga Dios nga mahimo pud ta nga sama sa kinabuhi ni Meshach, ni Abednego ug ni Shadrach nga say no, yes to holiness mga kapaglaom. Atong pamalandungan nga ang kinabuhi nga holy makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Ug atong hinumduman mga kapaglaom nga ang Dios dili gyud magbiya kanimo kung pilion nato siya sama sa iyang gihimo kang Meshach, kang Shadrach ug kang Abednego. Kung gusto nato na masinati mga kapaglaom, we must say to holiness and no to sin mga kapaglaom. Adunay sugilanon sa balaan nga kasulatan sa kinabuhi ni Ruth. Ang kinabuhi ni Ruth mga kapaglaom, usa ka dako kaayong panalangin sa tuwa nga karon nganuman ingon siya, your people will be my people and your God my God. Iyang gibiyaan ang ihang Ginoo nga gialagaran kaniadto og misunod sa Ginoo ni Naomi. Og remember mga kapaglaom, ang gihimo ni Ruth dili basta-basta tungod kay great personal risk and cost sa iyang kinabuhi apan dako kayo nga blessing tungod kay ang kinabuhi ni Ruth didto nagikan ang lineage sa Messiah nga mao si Jesus Christ. Si Ruth naminyo kang Boaz ug si Boaz nanganak kang Jesse ug si Jesse mga kapaglaom nanganak kang David ug si Jesus didto sa naggikan sa lineage ni David mga kapaglaom. Ang pagpili ni Ruth nahimo og dako kaayo nga panalangin sa iya nga kinabuhi ug nahimo pud ta nga beneficiary mga kapaglaom nganuman nahimo pud ta nga mga descendant sa ato ang Ginoo mga kapaglaom ug nahimo nato nga panalangin ang kinabuhi ni Naomi, ni Ruth sa iyang pagpili. Wala siya nagunahuna nga basin pagsunod niya kang Ruth, pagsunod niya kang Naomi, basin mahisama pud siya sa iyang bana nga mamatay, apan iyahang gituuhan nga ang Ginoo ni Naomi mag-take care sa iya kapaglaom. Ug I believe ang Ginoo ni Ruth, ang Ginoo ni Naomi,
ang Ginoo nimo karon nga gialagaran, the same God nga mag-sustain kanimo, the same God nga magpakita sa iyang costly love, sa iyang mahal nga gugma para mabati nimo nga ang Dios gihigugma ka kapag laom. Adunay sugilanon sa usa ka mga missionary nga gusto nila i-reach out ang Auca tribe o gusto nila ipaabot ang mensahe sa kaluwasan. Matud pa sa mao nga sugilanon ni Jim Elliot kauban sa upat niya ka missionary, kauban nga mga missionary kapag laom, ang ilahang kinabuhi nahimong dako nga blessing sa Auca tribe. Apan ang ilahang kinabuhi nahimong nakalas para lang ma-reach out kini nga mga tao. Apan ang mao nga saying ni Jim Elliot mga kapaglaom nindot kay naingon diri, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Sa Bisaya mga kapaglaom na ingon diri, dili siya buang nga muhatag sa butang nga dili niya mapugngan aron makuha ang butang nga dili mawala. In short mga kapaglaom, nag-ingon si Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung unsa ang naa sa imuha kapaglaom, kung nabatnan nimo ang dako nga gugma sa Ginoo, dili gyud ta magpakahilom sa pag-share niya nga gugma ngadto sa uban tungod kay ang Dios nato mga kapaglaom, malipay siya nga ikaw ug ako nga nakabaton, naka-experience sa mao nga gugma nga iyang gipakita dito sa Cross of Calvary. Aduna po'y mga tao nga makakaplag ni ana pinaagi usab sa imuhang pag-involve sa buhat sa Ginoo. Focus on a mission mga kapaglaom. Ang atong mission is to spread the good news of salvation ngadto sa mga tao nga wala pa sa kamatuoran mga kapaglaom. Sa pagtapos mga kapaglaom, si Ginoong Hesus nag-invite ka nato nini nga gabi. Christ invite you to love Him with all, no reservation. Ug gusto sa Ginoo makapaglaom nga muhimo tag commitment niya karon nga gabi. Lord, whatever it takes, I choose to love you more than anything else. Mao ba na ang ato ang prayer karon nga gabi kapag laom o hangtod sa pagbalik sa Ginoong bisan pa man unsay mahitabo, I will choose to follow you. I will choose to love you, Lord, because you first love me. Magampo tama kapag laom. Among Dios nga naa sa langit, salamat sa costly love nga gi-offer ni Jesus dito sa Cross of Calvary, na nag-remind ka namo Ginoo nga kami adunay dako nga bili sa imong mga mata. Tudloi usab kami sa pagpakita niini nga bililhon nga gugma ngadto sa among asawa, sa among mga bana, sa mga kabataan, sa mga kasilinganan, mga kaigsuunan sulod sa iglesia, nga makita nila Ginoo si Kristo nga nagpakamatay ngani sa mga kinabuhi. I pray, Father, nga among makapaglaom nini nga gabi sila na panalanginan sa imong mensahe, ug ikaw magagiya kanila, ug salamat nga sa among pagtulog ikaw magabantay kanamo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Everywhere I go, in all I do and say, standing close beside me there to guide me day by day, is one who knows my heart, all my silent fears, one who hears unspoken prayers, who shares my joy and tears, and in His
hearts unceasingly. Every test I face, I will overcome, as the Lord upholds me and enfolds me with His love. For He knows my heart, He will walk with me, comfort and protect me, and direct me patiently. And in His presence I am strong, as I make His word my